खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हम अपने हाथों की मसनूआत से फिर ना कहेंगे कि तुम हमारे माबूद हो। हमारे लिए आज की पहली तलावत होशिया नबी की किताब उसका 14वां बाब 2 आयत से लेकर 10वीं आयत तक। ए इसराइल, खुदाउंद अपने खुदा की तरफ रुजू ला, क्योंकि तेरी बदकिरदारी तेरे गिरने का सबब हुई। इन बातों को कबूल करो और खुदाउंद की तरफ रुजू लाओ और उससे कहो कि हमारी तमाम खताकारी को दूर कर और नेकोकारी कबूल कर। तब हम अपने लबों से कुर्बानियां गुजरानेंगे। अशूर हमें रिहाई ना देगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे। हम अपने हाथों की मसनूआत से फिर ना कहेंगे कि तुम हमारे माबूद हो, क्योंकि यतीम तुझ ही से रहम पाता है। मैं उनकी बरगश्तगी का इलाज करूँगा, मैं कुशादा दिली से उन्हें प्यार करूँगा, क्योंकि मेरा गुस्सा उन पर से टल गया है और मैं इसराइल के ओस की मानिद होऊंगा। वो सोसन की तरह फूलेगा और देवदार की तरह अपनी जड़ें फैलाएगा। उसकी कौंपलें फूटेंगी, उसमें जैतून के दरख्त की सी खूबसूरती और लुबनान की सी खुशबू होगी। तब लोग दोबारा उसके ज़ेरे साया रहेंगे और गेहूं की मानिद तरोताज़ा होंगे और ताक की तरह फूलेंगे, और उनकी शोहरत लुबनान की मैं किसी होगी। इफ्राइम को बुतों से क्या काम होगा? मैं उसकी सुनूंगा और उस पर निगाह करूंगा। मैं उसके लिए सरसब्ज सरू की मानिद होऊंगा, तो वो मुझसे बरूमंद होगा। जो दानिशमंद है वो इन बातों को समझ ले, साहिब फहम इन्हें जान ले। यानी ये कि खुदावंद की राहें रास्त हैं, रास्तबाज उनमें चलेंगे पर खताकार उनमें गिर पड़ेंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 81, उसकी 6ठी, 8वीं से 11वीं और फिर 14वीं से 17वीं आयत। और आज का हमारा जमायती जवाब है, मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, मेरी नसीहत सुन। ऐ मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। उसने उसे यूसुफ में शहादत मुकर्रर किया जब वो मुल्क मिस्र से बाहर निकला। मैंने एक ऐसी ज़ुबान सुनी जिससे मैं वाकिफ़ ना था। मुसीबत के वक्त तूने पुकारा तो मैंने खलासी दी। मैंने गरजते बादल में से तुझे जवाब दिया। मैंने तुझे मरीबा के चश्मे पर आजमाया। जमायती जवाब, मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, मेरी नसीहत सुन। ऐ मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं तुझे नसीहत करूँगा। ऐ इसराइल, काश तू मेरी सुने। तेरे यहाँ दूसरा माबूद ना होगा, तू किसी अजनबी माबूद की परस्तिश ना करेगा। मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ, जो तुझे मुल्के मिस्र से निकाल लाया। अपना मुंह खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। जमायती जवाब, मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, मेरी नसीहत सुन। ऐ मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। काश मेरी उम्मत मेरी सुनती और इसराइल मेरी राहों पर चलता,
تو میں فوراً ان کے دشمنوں کو مغلوب کرتا اور ان کے مخالفوں پر اپنا ہاتھ چلاتا۔ جماعتی جواب: میں خداوند تیرا خدا ہوں، میری نصیحت سن، اے میری امت میری نصیحت سن۔ خداوند سے نفرت کرنے والے اس کی خوشامد کرتے، لیکن ان کا بکھرا ہمیشہ کے لیے قائم ہوتا، اور میں اسے گیہوں کا میدہ کھلاتا اور چٹان کے شہد سے اسے سیر کرتا۔ جماعتی جواب: میں خداوند تیرا خدا ہوں، میری نصیحت سن، اے میری امت میری نصیحت سن۔ نعرہ حمد۔ بیج خدا کا کلام ہے، بونے والا مسیح ہے۔ جو کوئی اس بیج کو پائے گا وہ ابد تک رہے گا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس مرکز، اس کا 12واں باب 28ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک۔ اور فقیہوں میں سے ایک نے ان کا مباحثہ سنا، اور جان کر کے اس نے انہیں خوب جواب دیا، تو پاس آ کر اس سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے، سن اے اسرائیل، کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ اور فقیہ نے اس سے کہا، کیا خوب اے استاد، تو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے، اور کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور کہ اسے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے عقل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔